ناظرین، ابھی بھی اخلاص یہ آئیڈیل اکیڈمی میں ٹیچر ڈے کا شاندار استقبال کیا گیا۔ دین اخلاص دی آئیڈیل اکیڈمی کے ٹیچرز کا شاندار پرتپاک استقبال کیا گیا ہے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے۔ بہت خوبصورت منظر چونڈا میں پہلی مرتبہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کرم جبال نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جبال نبی کا شریک ہوتا ہے، لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ درود محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ سامعین محترم، آج کی یہ خوبصورت تقریب جو کہ دی آئیڈیل اکیڈمی چونڈا میں آج یہ انعقاد پذیر ہے، جس کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جس سے کوئی بندہ بھی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ اس عظیم استاد کے نام کی تقریب ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو صدیوں سے انمول رہا ہے۔ سامعین محترم، آپ جائزہ لیں گرد و نواح کا، بلکہ آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں، پوری انسانیت کا جائزہ لیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے محسنوں کی قدر نہیں کی وہ لوگ ٹکڑوں میں بکھر گئے، جن لوگوں نے اپنے محسنوں کی قدر کی ہے خالق کائنات نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے۔ ہم اسی مشن کے ساتھ آئیڈیل اکیڈمی چونڈا اپنا پیغام دے رہی ہے۔ ہم آپ کے روشن مستقبل کے ضامن ہیں، ہم وہ معمار ہیں، ہم نے وہ لوگ تیار کرنے ہیں جو مستقبل میں انشاءاللہ العزیز آپ لوگ جو بیٹھے ہیں ان میں بیٹھنے والے کچھ ڈاکٹرز ہوں گے، ٹیچرز ہوں گے، لائرز ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، اور یہ اپنے اپنے وقت کے مایہ ناز لوگ گنے جائیں گے۔ یقینی طور پہ یہ تب ہوگا جب آپ اساتذہ کرام کی عزت اور احترام کریں گے۔ سامعین محترم، میں اپنی آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کروں گا، تو میں تلاوت کلام الرحمن کے لیے دعوت دے رہا ہوں عزت مآب حافظ شیراز صاحب کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلب و اذہان کو نور ایمان کی روشنی سے منور فرمائیں۔ جناب حافظ شیراز صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب
المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ آپ بڑے ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلب و اذہان کو نور ایمان کی روشنی سے منور فرما رہے تھے. دعا ہے خالق کائنات ان کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ قدسیہ میں قبول و منظور فرمائے. سامعین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذکر خدا تو ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو؟ کیونکہ نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے. اور وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے. اور میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے. اور سامعین محترم، میں انہی مقدس کلمات کے سائے میں اپنے ایوان سے ایک بہت ہی خوبصورت ثناخواں، بڑی پیاری آواز والے ثناخواں محترم عزت مآب مظہر علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے، جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے، جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے، ان کی دہلیز غلاموں کے لیے کافی ہے، ان کی دہلیز دیوانوں کے لیے کافی ہے، جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے. سوئے سرکار مدینہ ہی چلو یہ رستہ، سوئے سرکار
رے مدینہ ہی چلو یہ راستہ میرے اللہ کو پانے کے لیے کافی ہے میرے اللہ کو پانے کے لیے کافی ہے جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے میرے ہونٹوں پہ جو رہتی ہے صدا نعت نبی میرے ہونٹوں پہ جو رہتی ہے صدا نعت نبی یہ میری قبر کو سجانے کے لیے کافی ہے یہ میری قبر کو سجانے کے لیے کافی ہے جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے نعرہ محفل میں جو ہے در کا لگا کر آؤ نعرہ محفل میں جو ہے در کا لگا کر آؤ یہ منافق کو بگانے کے لیے کافی ہے یہ منافق کو بگانے کے لیے کافی ہے جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے اور اپنی مرضی سے بھٹکتا ہے تو بھٹکے ورنہ اور اپنی مرضی سے بھٹکتا ہے تو بھٹکے ورنہ ان کے اصحاب زمانے کے لیے کافی ہے ان کے اصحاب زمانے کے لیے کافی ہے جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے ماشاءاللہ آپ بڑے ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ مقدس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے دعا ہے اللہ آپ کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یقیناً جو زبانیں نبی کا ذکر کرتی ہیں ان زبانوں کو زنگ نہیں لگتا دل آباد رہتے ہیں روح میں تازگی آتی رہتی ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر وہ ذکر ہے جو اللہ بھی کرتا ہے اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں اور ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ ایمان والو تم بھی کرو ذکر کیا ہے مصطفیٰ پہ درود پڑھو سامعین محترم بڑی خوبصورت آواز میرا دل چاہ رہا ہے
मैं चंद कलिमात बारगाहे मुस्तफ़ा में कहूँ कि चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफ़ा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज है कि वल फज्र की आयत के अमी हैं, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, अरे गर्दन है कि बरफर के जमी ओज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में दुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मायार, अरे बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमजे दिल हस्ती का खजीना, पलके है कि अल्फाज रुखे लोह कलम है, अरे बातें है कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दां की जुबां बोल रही है, अरे खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए बादल, किरात है कि असरार जहां रही है, शिराज़ा दमकते हुए हीरे, अरे याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक तो ये है, बहुत अच्छों से अच्छा तुझसे अच्छा हो नहीं सकता, अरे बहुत ऊंचों से ऊंचा तुझसे ऊंचा हो नहीं सकता, और तू वो महबूब है जिसको बना के खुद खुदा कह दे कि अब तुझसा हंसी दुनिया में पैदा हो नहीं सकता। सामिन मोहतरम, आज चूंकि इस कायनात में अल्लाह के बाद जो सबसे बड़े हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मुझे फ़ख्र है मैं मुअल्लम बनाकर भेजा गया। सामिन मोहतरम, हम भी इस पेशे पे फ़ख्र करें जिन लोगों ने इसको ज्वाइन किया। मैं अपने कुछ असातिज़ा कराम का यहाँ पे तारफ़ करवाना चाहूँगा। इनमें सबसे पहले काफिले के रूह रवां काफिला सालार जनाब मोहतरम आसिफ रियाज साहिब, इनके लिए भरपूर तालियां। मैंने आसिफ साहब से पूछा, मैंने कहा आसिफ साहब मैं आपको क्या कहूं, तो कहते सिर्फ मेरा नाम लेना, लेकिन मैं ये कहूंगा वो मरकजी किरदार है अफसाने का, लेकिन कहता है कहानी में मेरा नाम ना आए। इनके लिए भरपूर तालियां। और मैं बड़ा मशकूर हूं मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफेसर आदिल अली साहिब का। इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। और प्रोफेसर फैसल शफीक साहिब के लिए भरपूर तालियां। और मेरे बड़े ही करीबी, मेरी इनसे बड़ी मोहब्बत है। जब ये कभी पूरी फार्म में हुआ करते थे तो मैंने कहा करता था सर जी अपना मुंह मैनू फड़ा दो। अब इन्होंने डाइटिंग की है और बड़े खूबसूरत लगते हैं। प्रोफेसर मुजतबा साबिर साहब। और बड़ी देरीना मोहब्बतें हैं इनके साथ। हम इकट्ठे पढ़े, इकट्ठे एकेडमी पढ़ी, फिर हम अपने कोई गवर्नमेंट जॉब में चला गया, कोई प्राइवेट में चला गया। मेरे बड़े प्यारे साथी प्रोफेसर बिलाल जाहिद भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। और मैं प्रोफेसर अरसलान अली साहिब, आपका बहुत शुक्रिया, भरपूर तालियां इनके लिए। और बड़ी ही प्यारी शख्सियत, चुप मिजाज हैं ये, सारे गम कहता है चुपके चुपके सहता हूं, अब मैं अक्सर खुश रहता हूं। प्रोफेसर हामिद अली साहब, बड़े ही प्यारे साथी हैं ये। और अल्लाह करे हम ये चाहते हैं ये जो आइडियल का पौधा है इसमें हर बच्चा आइडियल नजर आना चाहिए। एक दफा अपने लिए भी क्लैप कर दे सारे बच्चे। सामिन मोहतरम, आप माशाल्लाह से बड़े इन्हमाक के साथ सुन रहे हैं। और मैं अब अपनी बहनों का तारफ करवाना चाहूँगा, फीमेल स्टाफ का। यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि मुआशरे में इनका जो किरदार है वो बहुत अहम है। और मैं तो अक्सर ये भी कहता हूँ कि जो फीमेल है ये एक ही वक्त में बहुत सारे फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। मैं अगर अपनी अम्मी जान की, अपनी माँ की बात करूं तो वो एक वक्त में बावर्चन भी हैं, दोबन भी हैं,
दर्जन भी हैं, मेरे कपड़े भी वहीं से आ रहे हैं, खाना भी वहीं से आ रहा है, सारे मामलात का उन्हें पता है। मैं यहाँ पे आज तमाम असातिज़ा की नुमाइंदगी करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी माँ को तो ये पता है मुझे कौन सी चीज़ पसंद है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप सबको पता होना चाहिए हमारी माँओं को कौन सी चीज़ पसंद है। हम आज मैं पहले लेक्चर में ये बात बच्चों से करता हूँ तो फीडबैक जब लेता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर आज अम्मी जान ने ये पूछा कि आज पहले दिन किसी से पढ़ा है। आप पूछिए अपनी माँ को, आपको तो सारा ही पता है कि ये वाला सालन नहीं खाता, इस तरह के कलर के कपड़े इसको पसंद नहीं है। क्या आपको भी ये पता है कि आपकी अम्मी जान को खाने में क्या पसंद है? अगर आपको पता है तो आप खुशकिस्मत हैं, अगर नहीं पता आज जाके आपने खुशकिस्मत बनना है और आपने जरूर पूछना है उनसे कि हमें बताएं हमारे लिए सुबह से लेकर इस कायनात में दुनिया में सबसे सस्ते मजदूर दो हैं, एक माँ है और एक बाप है। दोनों कहते हैं घर हमारा है, दोनों सुबह से लेकर शाम तक मजदूरों की तरह काम करते हैं। मैं सलाम पेश करता हूं घर में बैठी अपनी माओं को और काम काज में लगे अपने बाप को, वालिदैन को, इनके लिए भरपूर तालियां एक दफा। और सामीने मोहतरम, मशकूर हूं मैं प्रिंसिपल आइडियल एकेडमी चविंडा मैम सहर शफीक साहिबा, मैम कशफ साहिबा, मैम बिस्मा साहिबा, मैम मुबीन और मैम फरनिशा, मैम अक्सा, मैम अफशा, मैम तस्कीन और मैम हमना। भरपूर तालियां इनके लिए। और आज के बाद आइडियल का जो स्लोगन होगा वो ये होगा, हम ना हो तो जमाने की सांस रुक जाए, कतील वक्त के सीने में हम धड़कते हैं। ये स्लोगन होगा। मैं बड़ा ही मशकूर हूं, बहुत ज्यादा मशकूर हूं हर दिल अजीज शख्सियत। हमने जब इनको कहा ये तब हमारे पास आए। मेरी मुराद है चेयरमैन प्रेस क्लब चविंडा जनाब जुबैर अहमद सिद्दीकी साहिब, इनके लिए भरपूर तालियां। और उन्हीं के साथ हर दिल अजीज शख्सियत हमारे बड़े भाई जनाब मिर्जा नवीद हुसैन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, चेयरमैन प्रेस क्लब चविंडा, भरपूर तालियां के लिए। सामीन, मेरे पास बस वो दो पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने, बच्चे पास थोड़ा सा टाइम है, जिन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपकी भरपूर तालियों में गुजारिश करूंगा मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मोहतरम प्रोफेसर आदिल अली साहिब से आप आएं और आज के दिन के हवाले से अपनी गुजारिशात हमारे सामने पेश करें। भरपूर तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम जो बहुत ही रहीम व करीम है। और यहाँ पर जो है वो सबसे पहले मैं मशकूर हूँ आइडियल एकेडमी की मैनेजमेंट का, असातिज़ा का, जो मेरे सामने तलबा बैठे हुए हैं, तलब व तालबात जो है वो बैठे हैं, उनका जो है वो बहुत ही मशकूर हूँ मैं कि उन्होंने इस काबिल जो है वो मुझे समझा कि आज उस स्टेज पे मैं पहुँचा हूँ जहाँ पर जिसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रहमान, कुरान, ये दुनिया, हर चीज़ जो है वो हमें अता की है। उन्हीं के बारे में जो है वो कहा गया है कि बेशक जो है हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जो है वो मुअल्लम बनाकर भेजा गया। और हम जिस पेशे में हैं उन्हीं के नक्शे कदम पर जो है वो चलते हुए, हम इस पेशे में जो है उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हम उन्हीं की पैरवी जो है वो कर रहे हैं। और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़कर हमें कोई ज़ात जो है वो नहीं है। उनसे जो सीखा है हम लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर वही सिखाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारी दुनिया और आखिरत जो दोनों जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो। क्योंकि जब तक हम उनकी पैरवी नहीं करते तब तक जो है हम ना ही दीन के हैं, ना ही दुनिया के हैं, ना हमारी आखिरत जो है वो अच्छी हो सकती है। ये मैसेज जो है वो मेरा
آج جو ہے وہ ایک کوٹیشن جو ہے، کوٹ جو ہے وہ حضرت علی کا کول جو ہے، مولا علی شیر خدا جو ہیں، ان کے انبیاء کرام میں، انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ جو علم جس شخص کو جو ہے وہ اس دنیا میں بخشا گیا ہے وہ مولا علی شیر خدا کو جو ہے وہ بخشا ہے. اور وہ ان کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف نہیں، جس نے مجھے ایک لفظ جو ہے وہ پڑھایا وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا جو ہے وہ غلام ہوں. صرف حرف جو ہے وہ حرف نہیں کہا، ایک لفظ جو ہے. اور یہ خیال جو ہے وہ مولا علی شیر خدا کا ہے. تو اتنا بڑا جو ہے وہ درجہ دیا گیا ہے. اب معلم کو، ایک استاد کو جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ درجہ دیا گیا ہے. استاد جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. کیوں؟ ہمیشہ یہ جو ہے وہ استاد ہی اچھے جو طالبات ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی پروڈکشن کرتا ہے. یہی قوم کے جو ہے وہ معمار ہوتے ہیں. انہی سے جو ہے وہ ایک اچھی جو سوسائٹی ہے، اچھا جو معاشرہ ہے، وہی جو ہے وہ انہی سے جو ہے وہ پروڈیوس کیا جاتا ہے. یہی جو ہے وہ اپنے جو ان کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بہتر سے بہترین جو ہے وہ گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے نقشوں کے قدم پر چلتے ہوئے بلال بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فیصل شفیق صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے استاد محترم جو ہیں عثمان قادری صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آصف ریاض صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہی کے جو ہے وہ نقشے قدم پر چلتے ہوئے میں آج اس مقام تک جو ہے وہ پہنچا ہوں. انہی نے جو ہمیں جو ٹیچ کیا ہے، جو ہمیں پڑھایا ہے، جو ہمیں بتایا ہے. دینی اور دنیاوی جو ٹیچر ہے اس کا صرف کام کلاس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کلاس میں جائے اپنے سبجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کی کمانڈ ہو اور اس کو جو ہے وہ پڑھاتا رہے. ہمیں دین کے، دنیا کے جو سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے دین کو بھی وہاں پر بتانا ہے. اور میرے جو اساتذہ اکرام ہیں جن کا میں نے جو ہے وہ نام لیا ہے، انہوں نے یہی کچھ جو ہے وہ سکھایا ہے. ان کی پہلی جو شروعات ہوتی ہے کلاس میں جاتے ہی بسم اللہ کے بعد، اللہ رب العزت کے بعد جو ہے اس کے نبی کے جو ہے ذکر کے بعد یہی ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ایک اچھے انسان بنتے ہیں، ایک اچھے مسلمان بنتے ہیں جس سے دوسروں کو جو ہے وہ فائدہ ہے، تو یہی ایک انسانیت ہے. اور اگر آپ میں سے ایک بھی بچہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں. یعنی کہ وہ ہمیں سکھا کیا رہے ہیں، ہمارے اساتذہ کرام ہمیں یہ سکھا رہے ہیں اگر ہم جو ہے وہ ہمیں جو سکھا رہے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بھی سرخرو ہے اور ہم بھی جو ہے وہ سرخرو ہیں. کیونکہ جو لوگ اپنے اساتذہ اکرام کو، اپنے اساتذہ اکرام کو جو ہے وہ عزت بخشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ عزتوں سے نواز دیتا ہے. یہ جو ہے وہ اپنے جو میری جو سپیچ ہے اس کا اختتام جو ہے وہ اس کے ساتھ کروں گا کہ دیوبند کے جو ابو القاسم ہیں ان کے پاس ایک شخص رہتا تھا، وہ کرسچن تھا، عیسائی تھا. ان سے ان کو جو ہے وہ انفارمیشن ملی تھی خنزیر کے بارے میں. انہوں نے خنزیر کے بارے میں جو ہے وہ ان سے پوچھا تھا اور انہوں نے بتایا ان کو. اور جب بھی کبھی وہ عیسائی شخص جو ہے ان کے سامنے آتا، ان کے روبرو جو ہے وہ آ جاتا، تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کے تقدس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ جو ہے وہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپ کا درجہ اللہ نے اتنا بلند بنایا ہے، آپ جو ہے وہ دیوبند کے بانی ہیں. تو انہوں نے کہا اس شخص سے جو ہے وہ مجھے خنزیر کے بارے میں، خنزیر ایک جو ہے وہ پلید قسم کی، ہمارے مذہب میں پلید قسم کا جو ہے وہ جانور سمجھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں مجھے جو ہے وہ انفارمیشن ملی تھی. اسی وجہ سے میں اس شخص نے مجھے کچھ نہ کچھ سکھایا ہے، جس وجہ سے میرے نبی کا فرمان ہے کہ مولا علی کا بھی فرمان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ جو آپ کے استاد ہیں ان کا تقدس، ان کے جو ہے وہ آپ کے لیے مقدس جو شخصیت ہے، اس لیے ان کے بارے میں جو وہ جب بھی یہ شخص میرے سامنے آتا ہے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں اس کے عزت و تکریم کے لیے. اس سے بڑی مثال جو ہے وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا. وہ اور اس دن پہ میسج میرا یہی ہے کہ ہم اپنے اساتذہ اکرام کی جو ہے وہ عزت کرتے ہیں، اللہ ہمیں جو ہے وہ نوازتے ہیں. جتنی عزت کریں گے اتنے ہی نوازیں گے. جتنا زیادہ جو ہے وہ ہم اپنے اساتذہ اکرام کے جو ہے رسپیکٹ فل ہوں گے اتنے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ، جتنا ان کے سامنے عاجز ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں عزتوں سے دن بہ دن جو ہے وہ نوازتی جائے گی. اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ آئیڈیل اکیڈمی کا جو ہے وہ بہت مشہور ہوں، جنہوں نے جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کو جو ہے وہ
ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں پر ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنے جذبات، اپنے جو فیلنگز ہیں، اپنے ٹیچرز کے لیے ہمارے دل میں جو عزت ہے اس کو جو ہے وہ شو کیا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ آئیڈیل اکیڈمی کا جو ہے وہ ایک ہی سلوگن ہوگا اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ یہی سلوگن ہے کہ ہم سا ہے کوئی تو سامنے آئے. بہت شکریہ. عادل صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ بڑے خوبصورت انداز میں طلباء و طالبات کی رہنمائی فرما رہے تھے کہ کس طرح سے ہمیں اساتذہ کرام کی عزت اور احترام کرنا چاہیے. میں چاہتا ہوں ہماری جو آج کی نشست ہے وہ اتنی بورنگ بھی نہ جائے اور میں بس انہی اشعار کے ساتھ اگلے پارٹیسپینٹ کو یہاں پہ دعوت دوں گا کہ تم نے بھی تو اکثر ان سے ملنا ہوتا ہے، تم نے بھی تو ان سے ملنا ہوتا ہے جن لوگوں سے میرا جھگڑا ہوتا ہے، اور تم نے بھی تو ان سے ملنا ہوتا ہے جن لوگوں سے میرا جھگڑا ہوتا ہے. اس کے گاؤں کی ایک نشانی یہ بھی ہے، ہر نلکے کا پانی میٹھا ہوتا ہے، اور ہر نلکے کا پانی میٹھا ہوتا ہے، اور میں اس شخص سے تھوڑا آگے چلتا ہوں جس کا میں نے پیچھا کرنا ہوتا ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں آپ استقبال کریں گے. عبد الرحمان کلاس 10 سے آپ آئیں اور اساتذہ کرام کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد ایک عظیم ہستی ہے، ہم سب میں سے کوئی اس بات کو فراموش نہیں کر سکتا. ہم اپنی سالگرہ مناتے ہیں، ہم اس کے علاوہ دیگر تہوار کو مناتے ہیں کیونکہ ہمیں ان تہوار کو منا کر خوشی حاصل ہوتی ہے. میں بھی آج خوش ہوں کیونکہ آج ایک ٹیچرز ڈے ہے. ہیپی ٹیچرز ڈے. استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو صدیوں سے انمول رہا ہے. یہ عبد الرحمان تھے جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اب میں لاسٹ پہ کلاس 10 سے سیرت جمیل میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بھرپور تالیاں ان کے لیے. اور ہمیں ابھی خرم شہزاد صاحب نے جوائن کیا، ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم استاد اکرام، حاضرین سامعین، السلام علیکم. آج مجھے جس شخصیت کے بارے میں بیان کرنے کا موقع ملا ہے اس کا نام ہے استاد اکرام. دیکھا نہ کوئی کن کوئی فریاد کے بغیر، دیکھا نہ کوئی کن کوئی فریاد کے بغیر، آتا نہیں کوئی فن کوئی استاد کے بغیر. محترم استاد اکرام اور حاضرین کرام، مجھے آج خوشی ہے کہ میں اپنے استاذہ کا دن منا رہی ہوں. کسی بھی ڈاکٹر، انجینئر یا وکیل یا کسی بھی شعبے سے منسلک کسی بھی شخص کو دیکھیں تو کوئی نہ کوئی استاد ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے نبی پاک اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فخر ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. ہمیں استاد اکرام کی عزت اور وقار کا خوب خیال رکھنا چاہیے اور استاد اکرام کا تہہ دل سے احترام کرنا چاہیے. جزاک اللہ. سامعین محترم، آخری لمحات ہیں تو اس حوالے سے میں چند کلمات اپنے اساتذہ کرام کے لیے اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم قومی ترانہ پڑھیں گے. اور اس عزم کے ساتھ
कि उसमें जितने भी अल्फाज हैं और उसमें जितने भी अल्फाज हैं हम उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे। एक इधर मैं हूं कि घर वालों से नाराजगी है, एक इधर मैं हूं कि घर वालों से नाराजगी है, एक उधर तू है कि गैरों का कहा मानता है। ये मैं मुजतबा साहब के लिए कह रहा हूं। और मेरा ख्याल है हमारा जो कैंपस है पीजीसी पसरूर, उसकी कम से कम 72 सीढ़ियां हैं जो हम 72 मरतबा उतरते और चढ़ते हैं, क्योंकि जाहिर है लेक्चर इतने ज्यादा हैं, हर दफा मेरी टक्कर इनसे हो जाती है, तो अब इनके लिए है। एक इधर मैं हूं कि घर वालों से नाराजगी है, एक उधर तू है कि गैरों का कहा मानता है। मैं तुझे अपना ही समझ के यार कुछ कहता हूं, यार तू भी मेरी बातों का बुरा मानता है। और अब मैं अपनी स्पीच का आगाज कर देता हूं कि रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। और मेरे हिस्से में आया था अच्छा कोई दिन, पूछना था कि दोबारा भी कभी आएगा, और पूछना था कि दोबारा भी कभी आएगा। और इसी उम्मीद से लगे जाते हैं दीवार के साथ, तेरी बाहों का सहारा भी कभी आएगा। और आप समझ लीजिए कि हम खुश हैं जैसे हम अपनी सालगिरह पे खुश होते हैं। आज हम अपने असातिज़ा कराम के दिन पे खुश हो रहे हैं। हमें ये फख्र है इस बात के ऊपर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक ऐसा स्टूडेंट बनाया है कि हम कभी भी अपने असातिज़ा कराम को नहीं भूले। सामिन मोहतरम, मैं सिर्फ चंद लम्हात के लिए अभी बुला लूं चंद लम्हात के लिए मैं मायरा बेटी से गुजारिश करूंगा कि आप आ जाएं और असातिज़ा कराम के हवाले से। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी गुजारिशात आपके सामने पेश करूंगा। भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद, ताऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम नाज़रीन और उस्ताद कराम। आज टीचर्स डे के मौका पर मैं अपने तमाम मोहतरम उस्ताद कराम के लिए चंद अशार पेश करना चाहूँगी। माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, है रोक टोक उनके हक में तुम्हारे नेमत। देखा ना कोई कुन कोई फरहाद के बगैर, देखा ना कोई कुन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। सामिन मोहतरम, मैं अपने आए हुए मेहमान चेयरमैन प्रेस क्लब चविंडा जनाब जुबैर अहमद सिद्दीकी साहब से मुल्तमिस हूं कि आप आएँ और आज के दिन हवाले से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। इनके लिए भरपूर तालियां। थैंक यू। मेरे नहायत ही मुअज़्ज़िज़ और काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम और स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह बहुत खुशी महसूस हो रही है और चविंडा की सतह पर ये शोधा की सरजमीन कहलाती है। आपको पता होना चाहिए यौम दिफा गुजर चुका है, जो 6 सितंबर के हवाले से हमारी शोधा की सरजमीन, जहां पर हमारी पाक आर्मी के जवानों ने और सिविलियन ने मिलकर अपना मुकद्दस लहू बहाकर इस धरती का दिफा किया था, ये वो शोहदा की सरजमीन है। और फ़ख्र है कि असातिज़ा इकराम के अज़ाज़ में इतनी खूबसूरत आइडियल अकेडमी ने तकरीब रखी है। मैं हैरान हूँ, फूलों से उनका इस्तकबाल किया गया है और ये चविंडा की तारीख में पहली मरतबा देखने को मिल रहा है, क्योंकि और किसी एकेडमी को ये आज़ाज़ नहीं हासिल हुआ, ये दी आइडियल एकेडमी को हुआ है, क्योंकि नाम ही आइडियल है। और आपकी और हमारी
जो आइडियल शख्सियत है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम हैं जिनको मुअल्लम बनाकर दुनिया में भेजा गया, जिन्होंने तरीकियों को मिटाया और अच्छाई और बुराई में तमीज़ का दर्स दिया, और सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की वो तालीम याफ्ता सहाबा पूरी दुनिया में छा गए। और आज इतने बड़े असातिज़ा जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं दी आइडियल एकेडमी के, तो ये चेहरे हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये भी एक दिन डॉक्टर, इंजीनियर्स, वकील, कर्नल, जनरल, जस्टिस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक बनेंगे, तो फिर भी वो असातिज़ा के ही ज़ेरे साया ही बनेंगे, क्योंकि असातिज़ा की जो इज़्ज़त है, एहतराम है, वो आपने देखना है तो अमेरिका के अंदर देखें कि असातिज़ा को इतना बेहतरीन प्रोटोकॉल दिया जाता है कि अगर तीन बंदों को प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनमें से सबसे पहले माजूर है, उसके बाद फिर साइंसदान है, और तीसरा असातिज़ा है, यानी कि टीचर है। इतनी खलीफा हारून रशीद हैरान हो गया था जब उसके बच्चे जूते उठाकर रख रहे थे एक टीचर के, तो उसको बाद में पता चला कि ये टीचर है। वो खुद बहुत एहतराम करता था अपने असातिज़ा इकराम का, जब उस्ताद आते थे तो उनके तक़द्दुस में खड़ा हो जाया करता था। तो ये असातिज़ा इकराम की शान है। और फ्रांस के अंदर अगर टीचर के कोई मुकदमा हो जाए तो अदालत में उनको कुर्सी पेश की जाती है, अंदाज़ा लगाएं। हमारे पाकिस्तान में तो तजलील की जाती है, हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं, घसीटा जाता है, मारा जाता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे किए जाते हैं, लेकिन उन जजों को शर्म नहीं आती। वो इन्हीं ज़ेरे साया, इन्हीं की तरबियत याफ्ता उधर सीट पर बैठे हैं। उस्ताद का एहतराम लाजम है। आज टीचर डे के हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मैं जब अपने इस्लामिया कॉलेज सियालकोट में पढ़ता था तो हमारे प्रोफेसर मजहर साहब एक शेर पढ़ा करते थे, हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहाँ इसे पाओ उसे अपना ही माल समझो। और ये इल्म की बातें आपको पता होना चाहिए, बहुत तवील हो जाएगा, क्योंकि मिर्ज़ा उस्मान साहब का बहुत शुक्रिया, आदल साहब का, बिलाल भट्ट साहब का, प्रोफेसर शफीक साहब का, हामिद साहब का, मुश्तबा साहब का, अरसान साहब का, और सहर और कशफ साहब, जितने भी यहाँ पर, आसफ रियाज अंसारी साहब जिन्हें ऑर्गेनाइज किया ये प्रोग्राम टीचर डे के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। बस इन्हीं अल्फाज पे इत्तफा करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। जुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि अच्छी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग। तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा, और जिस मुसव्वर की बिकती नहीं कोई तस्वीर, तेरी तस्वीर बनाएगा तो छा जाएगा। और सामिने मोहतरम, बस मैं चंद कलिमात कह के अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। ये एक वक्त है जब एक बच्चा 7वीं क्लास में किसी उस्ताद के पास पढ़ता था, पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। अब उसका उस्ताद 85 साल की उम्र का है, वो बच्चा 35-40 साल का अब टीचर बन चुका है। एक दिन आया, उस्ताद को किसी वलीमे की दावत पे बुलाया गया। अब वो जो बच्चा है वो भी वहां पे है। उसने देखा उस्ताद मोहतरम जो हैं वो कुर्सी पे बैठे हैं। जब वो उठने लगे तो नकाहत के आसार 85 साला बाबा कैसे उठ सकता है। उस बच्चे की आंखें नम हो गईं। वो भागता हुआ अपने उस्ताद के पास आया, आके सलाम पेश किया। वलीमे की दावत में जो कुछ पका था एक बहुत बड़ी प्लेट में रखा। उस्ताद मोहतरम के पास आके कहने लगा, उस्ताद जी आपको पता है मैं आपके पास 7वीं क्लास में पढ़ा करता था। तो उन्होंने कहा, यार मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो यकीनी तौर पे आहिस्ता आहिस्ता बातें होने लगी, तो राज खुला कि ये 7वीं क्लास में पढ़ता था। और कहने लगा कि मैं भी आज एक टीचर हूं, और उसके पीछे अगर कोई बंदा है तो वो आप हैं, मैं आपकी वजह से टीचर हूं। उस्ताद मोहतरम ने कहा, बेटा वो कैसे, तुम्हें मेरी ज़िंदगी का कौन सा वाक़या इतना अच्छा लगा कि तुमने मेरा ही पेशा इख्तियार कर लिया। तो वो बच्चा कहता है, उस्ताद मोहतरम 7वीं क्लास में हम पढ़ते थे, एक बच्चे की जो घड़ी है किसी बच्चे ने जेब से निकाल ली, किसी ने चोरी उसकी घड़ी कर ली।
تو उसने कहा तो आपने क्लास में कहा था जिस बच्चे ने इसकी घड़ी उठाई है इसे चुपचाप वापस कर दे, तो मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी से नहीं बताऊंगा कि किसने चुराई थी। आखिरकार कोई क्लास में ना खड़ा हुआ। उस्ताद मोहतरम, आपने हम सब के मुंह दीवार की तरफ कर दिए और आपने हमारी तलाशी ली और घड़ी मेरी जेब से निकली थी, लेकिन आपने कभी भी क्लास में इस बात का जिक्र नहीं किया था वो घड़ी मैंने चुराई है। उस्ताद मोहतरम की आंखें नम हुई, कहने लगे बेटा मुझे भी आज पता चला है कि वो घड़ी तुमने चुराई है, क्योंकि मैंने भी आंखें बंद करके तलाशी ली थी। आप मुझे बताएं मैं क्यों ना इनके हाथ चूमूं, मैं क्यों ना इनके पांव पे हाथ रखूं, मैं क्यों ना इनकी दास्तानें लोगों को सुनाऊं। ये तो वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कायनात को रंग दिया है। एक शख्स जिसको कुछ नहीं पढ़ना आता मदरसे में उस्ताद मोहतरम के पास जाता है, वो 30 सिपारे उसके सीने में महफूज कर देता है। बताओ ये मुस्तफा और खुदा का करम नहीं तो क्या है फिर? ये उनकी करम नवाजी है जिन्होंने हम जैसे लोगों को इतने मुकद्दस पेशे के लिए चुन लिया। और मैं आज ही वासफ अली वासफ की वो बात पढ़ रहा था, उस्ताद अगर मुत्तकी भी है और परहेजगार भी है तो फिर वो उस्ताद नहीं है बल्कि अल्लाह का वली है। ये उसके अंदर ये चीजें डाल दी गई हैं। ये सिकंदर आजम और अरस्तू का जमाना है। सिकंदर और अरस्तू किसी रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में पानी आया। जब रास्ते में पानी आया तो सिकंदर आजम कहने लगा कि उस्ताद जी मैंने आज तक किसी काम में पहल नहीं की, लेकिन आज मैं पहल करूंगा और ये जो रास्ता है ये पहले मैं अबूर करूंगा, इस रास्ते पे पहले मैं चलूंगा और फिर आप आएंगे। चुनाचे सिकंदर आजम ने उस पानी में गोता लगा दिया। पानी कम था, उसे तसल्ली हुई। चलता हुआ जब किनारे पे पहुंच गया, उसने अपने उस्ताद मोहतरम से कहा कि अब आप भी तशरीफ ले आए। उस्ताद ने इस बात का माइंड किया, बुरा की मनाया इस बात का कि यार तुमने कभी किसी काम में पहल नहीं की, आज तुम पहले क्यों आगे निकल गए। तो कुर्बान जाऊं उस्ताद की इज्जत करने वालों पे। सिकंदर आजम कहता है उस्ताद जी मैं देखना चाहता था पानी कहीं गहरा ना हो, अगर गहरा हो तो पानी से सिकंदर आजम की मौत हो, अरस्तू की मौत ना हो, क्योंकि मुझ जैसे सिकंदर आजम अरस्तू बहुत ज्यादा बना। मार्क और नॉर्वे में जब स्ट्राइक की गई, लोगों ने कहा हमारी पे जो है, जजेस ने कहा, वकाला ने कहा हमारी जो सैलरी पे है उस्ताद के बराबर की जाए। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी पे इसके बराबर की जाए। तो उन्होंने कहा मुझे ये बताओ आप उनको पढ़ाते हो या तुम उनसे पढ़े हो? तो उन्होंने कहा हम उनसे पढ़े हैं। तो फिर वो कहने लगे जो रुतबा उस्ताद का है वो किसी और को नहीं दिया जा सकता। आज हमारे मुआशरे में आपने हारून रशीद की बात की, तो ये वक्त का बादशाह है, इसका बेटा अपने उस्ताद मोहतरम के पांव साफ कर रहा है, पांव पे पानी डालता है और एक हाथ से पांव मल रहा है। इसका वालिद पास है, कहने लगा क्या तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम एक हाथ से पांव दो, चलो दूसरा भी हाथ लगाओ, दोनों हाथों से पांव दो उस्ताद मोहतरम के। हमें तो यहां तक ये करना है, हमारा उस्ताद आ जाए तो हमें पता चल जाए। कोई क्लास में आ गया है, बेटा आप आज इनकी इज्जत कर लें, आज आप इनकी रिस्पेक्ट कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज जो बाअदब होता है वो बामुराद होता है और जो बेअदब होता है वो बेमुराद होता है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मुरीद मुर्शद के बहुत करीब होते हैं उनके ऊपर मुर्शद का रंग चढ़ जाता है। मुरीद ला युरीद होता है, सफेद पानी की तरह होता है और इस पर रंग डालना मुर्शद का काम है। आप सादा पानी हमारे पास आए हैं, आप में रंग डालना हमारी जिम्मेदारी है। दुआ करें अल्लाह हमें अपने मनसबे हकीकी को पहचानने की तौफीक अता फरमाए, असातिज़ा की इज्जत अजमत पर करार रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। हम अजान सुनेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके बाद तराना होगा, फिर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।